suasana penghitungan suara di PDI 2 Jasmine sah. PAN 2 Pak Insinyur Haji Zaman, alhamdulillah sah. PAN 2 ya. PDI 2 Pak Jasmine sah. PDI Partai PAN 2 prediksi lah ya, Bur. iya. Kalau dia kue prok lah. Iya. Dagang yang orang-orang kan orang. PDI 2 Pak Jasmine SH. PDI 2 lagi Pak Jasmine SH. PAN 2 Insinyur Haji Zaman. PDI 2 Pak Jasmine sah. PAN 2 Insinyur Haji Zaman. PKS Partai alhamdulillah yes sah. PDI Partai Gerindra Partai sah. PDI 2 sah. PDI 5 sah. Umat PDI 2 Pak Jasmine. PAN 2 Nur Zaman. Alhamdulillah. PDI 1 Pak Bagio. Ya. PDI 2 Pak Jasmine sah. PDI 2 ya. Mana suaranya ibu? PDI 2. Gimana ibu-ibu? Sah? Anteng baru dicoblos ya. Oh double 2. Oke. Halus. Ya, kosong. Ikramake Surat suara yang sudah dihitung. Cerita apa sih? Cerita Pak Jasman. ini lagi penghitungan suara lembar terakhir untuk DPRD daerah Banyumas. Kabut tapi masuk kakinya masuk jadi digambar ceritanya panjang atau pendek? Double
boleh. Buat apa sih? Punya itu. Nggak boleh diangkat apa. Nyobos. Ayo sini 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 nak sini nak sini nak sini nak sini nak sini nak. Pan 2. Kurang terang apa Pak? Gerindra Partai. Hah? Balik ngapa? Pan 3. Ada tasminnya lah. Oh, yang pan 3 tadi. Yang pan 3 ini. Yang banyak? Bukan, baru apa sama nyebut. Kakak. Apa itu pan? Pan ya, betul, pan 10. Ini berapa? 2. Totalnya Pak, jangan. Tambah kesalahan. Salah begini, Pak. Wes, enggak usah gitu, Tinggi-tinggi gitu. Oh, PDI 2. PDI Jasmine. Dua pan. Ya, Pan 2. Nur Jaman. Enten tamu Pak? Gerindra 2. Gerindra 2. PDI 2. PDI Jasmine. Pan 2. Pan Nur Jaman. PKB 8. PKB 8 sah. B. PDI 2. PDI Jasmine sah. Pan 2. Pan Nur Jaman. PDI 2. PDI Jasmine. PDI Partai. PDI Tok. Partai ke Pan 2. Pan Nur Jaman. PDI 2. PDI 2. PDI 2. PDI Jasmine. Padang. Harus ya. Cek saksi. Surat suara tidak dicoblos. PDI Partai. PDI Partai. PDI 2. PDI Jasmine. Pan 2. Pan Nur Jaman. PDI Partai. PDI Tok. PDI 2. PDI Jasmine. Pan
Jalan 2. Panur Jalan